जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत। तो आज आपको देखेबी मो घर पाखे गोटे बड़ मठरे से काली पूजा हो अनुष्ठान भी होची, तो आपको चलो देखेबी। तो से आज ब्लॉगटा कले जे आपको देखेबी मो घर पाखे एत बड़ मठटा भी देखेबी आपको देखेबी अनुष्ठान भी देखेबी कौन पुतुड़ी नाच हो मो पाखर मौसी एमती कहते पुतुड़ी नाच हो तो आपको देखेबी। तो भाई मैंने प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाँ आप नुआ कौन सी कहीं ये कलिकतार सुंदर सुंदर जगह मोर लाइफ स्टाइल मोर जर्नी आपको सब कुछ देखेबी। तो चलतु आप शुणी पाँच कि नाई एबे माइक रे आवाज हो तो से गीत बाजुची से माइकटा कराई एपट को तो माइकटा बाजुची। तो एबे देखो घर अच्छी चलतु आज चले चलतु कजाटा बंद कर दिए। देखो आम लाइट लगाई देखो लाइटा छुटिया पड़ा तो से एमती न तो भावी सेमती लगेवाई तो छुटियाटा पड़ी से एमती लगे। तो चलतु तो भाई मैंने देखुं यहीटा मठ रास्ता आउ ए साइड देखुं पटटा से क्लब थी आई पटटा यहाँ मठ। तो साइड देखु केते सुंदर पूरा मठटा लाइटिंग फाइटिंग अच्छी आते नुक देखी दिखती केते नुक छुआ मैंने शीत दिन आसला तो कौन करिए से कक बैट खेलुँच देख सामने चलती। तो ये मुझे ये करदेली एडिट करदेली एत लंबार आसी वीडियोटा पूरा लंबा हो से ধর আমার হাত ধরছে এডিটিং করে
ঘোপাটা একটু রিভার দাও, একটু সাউন্ড দেবে। হ্যালো গাইস, দেখতে হচ্ছে বাচ্চারা এখানে খেলা করছে, আমার এখানে ঠাকুরের গাজন শুনছি। চলো ক্যামেরা ঘুরিয়ে নিবে, কিছু সাপোর্ট। একবার আমি জন্মকে বধ করেছিলাম, বরাবর ধারণ করি, এবার আবার বধ করবো, উদ্ধার করবো। আমি কেন তোমার দেখা পাই না ঠাকুর? তুমি কোথায় থাকো তাও আমি জানি না। অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেছি, এবার দেখ, এবার অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেছি আমি। আপনি কোথায় থাকো স্টেবল? কেন লাইট জ্বালাবি না? চার্জ শেষ হয়ে যাবে। তাহলে কেমন করে আমার হরিকে করবো বলে দাও। অপবিত্র দেহে পাওয়া যায় না, আগে দেহ পবিত্র করতে হবে, কর্ম মন প্রদান করতে হবে, গুরু করতে হবে, তবেই তো তাকে পাওয়া যাবে। কেন সংসার থেকে বলি ভগবানকে পাওয়া যায় না? কেন যাবে না? যেমন ধরো মানুষ শূন্য বন আর মানুষ শূন্য বন, মানুষ শূন্য বনে থাকে হিংস্র বাঘ ভাল্লুক জন্তু জানোয়ার,
এই বনের শর্ত যদি কেউ দংশন করে তবে সে বিষ ওই কালীর দমন ভিন্ন আর তোর আমাদের পাবে আর মাইকা বাবা একটু ঠিক করে দেখো। তাহলে তাহলে আমি স্নান করে আসি। তুমি স্নান করে এসো, আমি তোমাকে মন্ত্র প্রদান করবো। ভালো তো এখন হচ্ছে না। আমি যাবো আর কাশটা ভালো হয়েছিল, হাসি পাচ্ছে। চ আমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি, চ ভিডিও করে করে ছাড়ি চ। আজ তোমারই নাম করে কত বছর পালন করলাম। চ চ মা চলে আসবে। এই দেখো আমি এসেছি। আরে ঠাকুর মাইকটা একটু ঠিক করো। বললাম ও মাইকমান ভাই, বলছি মাইকটা ঠিক করতে বলুন, দেখছেন শব্দ হচ্ছে। সাউন্ড সিস্টেমে যে আছো সে একটু আসবে প্লিজ, সিস্টেমে ডিস্টার্ব হচ্ছে। বললাম সাউন্ড সিস্টেমে যে আছো সে একটু আসবে প্লিজ, সিস্টেমে ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমি তোমাকে দীক্ষিত করলাম, মন্ত্র প্রদান করলাম, সম্পর্কে কি হয়েছে বলো? কেন আমার গুরুদেব? প্রণাম ওই গুরুদেব। শুধু প্রণাম করলে পবিত্র হবে না, কিছু দান করতে হবে। আমি কি দান করবো? পিতা তো হরিনাম শুনতেই পায় না, আর মার কাছে চাইলে দেবেই না। সাউন্ড সিস্টেমের অশোক রঞ্জিত একটু প্লিজ আসবে, সিস্টেমে ডিস্টার্ব হচ্ছে এখানে। তো ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଘେରା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭିତରୁ। ତ ଆଗେ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାଠଟା କେମିତି ପୁରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଠଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଠି ସେଇପଟେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡେଲଟା, ସରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡେଲ କହୁଛି, କାଳୀ ପୂଜା ପେଣ୍ଡେଲ। तो भाई मैंने देखो केते भिड़, ये देखो पूरा केते भिड़ अच्छी। तो आपन को देखे भी भीतर देखो चलतु, तो केते भिड़। Thank you.
ঠাকুরকে দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো देख जोरे बोल देख सब्सक्राइब लाइक अबे दूरे जा देखी सबाई दूरे जा আমাকে অনেকে দিয়েছে চ দেখি একটু আরে দাদা ব্লগ হচ্ছে ফালতু ছেড়ে এটা কোন ব্লগ আছে না আমি বলছি আপনি চলে যান হ্যালো গাইস এরা দুষ্ট মেয়ে দেখি अरे ভালো করে বলো কালী পূজা দাদা টুসি দি বলবে দাদা টুসি দিকে ভালো লাগে সব বলো আমাদের পাড়ায় কালী পূজা হচ্ছে পূজা হচ্ছে আমাদের পাড়ায় কালী পূজা আপনাদেরকে শুভ দীপাবলি শুভেচ্ছা রইল জোরে বলো আমি জোরে তো বলছি বলো আমাকে দেখে তো এই ছেলেটা একদম ভালো না এর সাবস্ক্রাইব হয়ে গেল ঘরে চ আমি জানো ওই ভিডিওটা আমি বলেছি পাঠাতে না ও তাও পার্টি যে শুভ দীপাবলি তোমরা সবাই I am rockstar চ কি দেখাচ্ছে হ্যালো গাইস এদের সাথে মিশবে না এদিকে দেখেই পালাবে এরা অনেক দুষ্টু মেয়ে এরা সিগারেট বিড়ি মদ থট সব খায় এ পিও এরে সব ফটো তুলানো যে দেখবে না এ তুষিদি তোমারে কি বললো বলে সিগারেট মদ সব খায় হিরোইন ঘর যাচ্ছো না তোমাকে সব দেখাবো ব্লগ হচ্ছে দেখবে আটা মোটা ডাকছো ये খায় जो देखिले झगड़ा झील पुआ तो से पुआटा थिला सेटा क्रिस मो हाथ ब्लॉक करूला तो सी झील मान कौच से ड्रग्स खाती सिगरेट खाती बीड़ी खाती खाती सब निशा करती तो से कहला क्रिसटा तो मजाक कहला तो से सीरीयस नहीं नेला तो झगड़ा हो गला तो ये कौच हाँ खाती खाती अलग लोक झीटा कौच एगुलो एत ये होते मैंने बंगला कहला तो छाड़ तो सेमने झगड़ा माने आमरी पाखापाखि समस्ते रुहती तो से क्रिस छुआटा से मो हाथ ब्लॉग करे हेल्प करे कि कैमेरा फैमेरा धरवाई तो घर पाक पळी आसी आठी एत आवाज थिला जे एत म्यूजिक बाजुला जे मुझे आपको कही पानी हाँ आप भिडियो कम आवाज शुणाई किंतु मोर सेटा ये थिला माने एत आवाज शुणा जाए तो जदि आपने देखी आम मठ केते बड़ मठ ये खेल हुए एबे काली पूजा चलती तो से काली पूजा पेंडेल आज फंक्शन हो देखु एटा पुतुली खेल पुतुली से बुझाऊँच नारद ये कथा कि सब बुझाऊँ मुझे जानी अधा खेल जाइए आप देखा एमती तो से देखु केते बड़ पड़ियाटा आते लुक थे से तो देखी
तो आज सब्सक्राइब कर दिंतु भाई मैंने ओडिया भाई और भौणी मैंने प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। कलिकता सुंदर सुंदर एमती जगार मो लाइफ स्टाइल रोज दिन ये कौन कौन अच्छी कौन ना कलिकतार सुंदर सुंदर जगह आपको देखेबी। प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कर दिंतु। आउ चूड़ाटा काटी देछि भाई मैंने आगु मो चूड़ाटा बड़ बड़ थिला से काटी देछि देखंतु काटी देछि एमती आउ। तो सब्सक्राइब करदे लाइक करदे। ओडिया भाई और भौणी मान विश्वास अच्छी से प्लीज सब्सक्राइब करदे। सब्सक्राइब कर दिंतु भाई मैंने आपन गुटे गुटे सब्सक्राइब मोर आउ गोटे गोटे वीडियो करने मोटिव करे माने आहरी करने को चेष्टा करे इच्छा हुए आपको गोटे गोटे जदि सब्सक्राइब हो जाए तो कर दिंतु भाई मैंने 45 सब्सक्राइब प्लीज 50 कर दिंतु 50 धरिया आगु भी कर देवंतु सब्सक्राइब कर दिंतु भाई मैंने प्लीज। तो आज ये पुणी कौन से नुआ ब्लॉग रे मिलवा देखा होगा। तो बाय बाय जय जगन्नाथ।